ओके सो बेसिकली हमर कोन होची से केसेस रे देखियो सेतरे कोन होची मोस्टली कोन होची ना तमे जेतले रिस्टोर करूचो कोन टेबल टा गोटे रिकंस्ट्रक्ट होची ओके ऑलरेडी तमरो गोटे फॉर्मेट अछि ओके जोटा कि करंट टेबल से टेबल को ट्रंकेट होची आ गोटे टाइप रो टेबल टा रिकंस्ट्रक्ट होची सो दैट इज व्हाई एथिरे बहुत सारा टास्क क्रिएट होची इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन माने आइडियली तो एटा कोन आमे तो बोले किछि गोटे डेटा फेलियर न हो ସେଥିପାଇଁ ये फीचर्स टा आसीची ओके so that you should not lose any records or by mistakenly if you have done anything so that you can restore your data okay there is a chance but it should not be used frequently because it contains a lot of complexities and also like ଗୋଟେ table ଟାକୁ construct କରିବା create table is fine but ଗୋଟେ table ଆମର already ଅଛି and ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ table ଟାକୁ construct କରିବା definitely it is taking like basically ତାକୁ କଣ କରୁଛି ସେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ତମର नंबर ऑफ टास्क क्रिएट କରୁଛି partition क्रिएट କରୁଛି then ବହୁତ ସାରା configurations ହୁଏ ସେ ସେଟା କ୍ରିଏଟ କରୁଛି okay and it's not about like ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ମାନେ सी এটা ଏମିତି ନାହିଁ କି ଖାଲି ଆମେ ଟେବଲ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ଡାଟା ବି ତା ଦେହରେ ରଖୁଛେ ବିକଜ ନର୍ମାଲ ଟେବଲ କ୍ରିଏସନ ଆଉ ଡାଟା ରଖିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବୋଥ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଓକେ ଇଟ୍ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିଷ୍ଟୋରିଂ ଦ ଡାଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଅଧିକା ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କଣ ହଉଛି ୱିଲ୍ सी दैट ओके so that is ସେଇ ରିଜନ ପାଇଁ ସେଟା ସେ ଅଧିକା ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ଆଉ बट आइडियली इट्स नॉट ए गुड ऑप्शन कि आम सब रिस्टोर करबा बट वी हैव द ऑप्शन बेसिकली एटा कोन गोटे टाइप रो होची इफ देयर इज एनीथिंग हैपेंड एनीथिंग रॉन्ग हैपेंड और सम यूजर हैज जे किछि गोटे जदी कर देला देन यू कैन टेक द कंट्रोल बेसिकली तमे जाइंकी ताको रिस्टोर कर परिबो इट्स नॉट अ फ्रीक्वेंट लाइक फ्रीक्वेंटली एटा ऑप्शन नुय हमर बट ये ऑप्शन ओके ठीक अछि सी 4 okay देखुଥିଲି ଆମେ window function फोर 26 करूची ना executing optimizing wall clock aggregation function
Number of files, okay. Restore table, number of files remove, number of rows remove 9, size of files removed 30 bytes. Okay, definitely the method which record हमको information मिलूनी. Mhm. Okay, so basically the meaning is same, like see the just go for this 0 millisecond. It actually old record ଦେଖଉଛି mostly, ଏଥିରେ exact record ଦେଖଉନି. But yeah, basically the meaning is like ଗୋଟେ table ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ reconstruct ହଉଛି with all the data, it's not like ଆମେ select କରୁଛେ କି read କରୁଛେ. Okay, it's like ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ତାକୁ modify, ବହୁତ ସାରା modify କରୁଛେ, changes କରୁଛେ. Okay, we are completely reconstructing one table, କି reconstruct table हो data from ଯାହା ବି हो, that is why it is taking time. Okay, that is why ସେ task ଟା number of task ଟା ଏତିକି create ହଉଛି. Okay, ଠିକ ଅଛି. Yes, sir. And it's very complex operation. It's not like, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, it's not that much simple operation. Like it looks like simple, but internally ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ data କୁ ତମେ retrieve କରୁଛ, definitely it is taking ଦେଖ ତା properties ଅଛି, ତାର data types ଅଛି, ତାର metadata ବି ଅଛି, ସବୁ ସାରା manage କରିକି he is keeping the data. Okay, so that is why in the back end definitely ତ ସେ ଅଧିକ ମାନେ କୋଉଟା memory consume କରୁଛି, and definitely ଗୋଟେ complex computations ହଉଛି back end ରେ, so that he is able to reconstruct. Okay, ଠିକ ଅଛି. Okay, so basically ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି SCD type 1 କରିବା. କାଲି ମୁଁ କହିଥିଲି what is the difference between SCD type 1 and SCD type 2. So ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିଲେ what is SCD type 1 and SCD type 2? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. So SCD type 1 ହଉଛି କି କଣ ଆମର, ଦେଖ suppose let's take one data. Okay, ଗୋଟେ target data ନବା, just write it. ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦଉଛି ଏସିଡି ଟାଇପ 1 ଟା, କାହିଁକି ନା ମର୍ଜ ଟା ତମେ ଅଲରେଡି କରିଛ, ଯାହା ବି କରିଛ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏସିଡି ଟାଇପ 1. ଓକେ, so let's take a data frame. Basically I'll just use from PySpark.sql.types import okay. ଠିକ ଅଛି, then delta table. Okay, smart dot. Okay, let's take this spark dot create data frame. Okay, so I have to create it BBC. Okay, let's create that and save as a table mode override. Okay, no, this is not, so this is target, I can say. Okay, ठीक है जी.
Okay. So once it is done, so what we will do, we'll simply from delta table we can for name we can say Spark. The name is we can say the target. Okay, directly we can target 2df. Let's test whether it is working fine or not. Okay. Okay, I think it is working fine. So we have all these three values. Delta table amar रहगला ठीक अछि. Now what we will do, ଆମେ ଏଟା remove କରିଦବା. We'll just keep it like this. Okay, spark dot target. So df delta ହେଇଗଲା. Then ଆମେ କଣ କରିବା ନା, we need another because ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର target table. So every time we will be this will be a target table. जो भी नया data आसीबो ଆମେ याकू आ सहित merge କରିବା. Okay, so let's take another source data. Same जिंस नबा but it will be source. Right mode टा remove कर दो हमें. Okay, so I'll not take this one. Basically ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଆକୁ 15 କରିଦେବି and ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ wait man wait ଏଇଟାକୁ ମୁଁ 4 କରିକି 40 କରିଦେଲି. Then ଏଇଟାକୁ ଆମର 5 କରିକି okay okay ठीक ଅଛି. Let's take it is df source. Okay, delta से automatically मोर पळे आसी dot alias. Okay, ଆମେ ଏଟା target ଦେଲେ dot merge ଏବେ କରିବା ठीक ଅଛି. अरे no, no, no. Dot merge okay with df underscore source. Okay, dot alias we can give that as a source. Okay, then we have to put our conditions comma then source dot id. Our common column कौन अछि id. Let's take id. Okay, target dot id. Okay, let's take that source and id. Then what we have to do, okay, see ଆମର ତ ଏଟା କ୍ଲିକ୍ କଲି ଆମର ସବୁ ଅପସନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲା. When matched delete, when matched update, when matched update all. Okay, when matched is by source delete. Okay, so we can do either, we can insert, we can delete, we can update whenever it is matching. Okay, ठीक ଅଛି. ତ ବେସିକାଲି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଆମେ ଏଠି ଲାଇକ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ କରିବା update when matched update. Okay, ତା ଭିତରେ କଣ କରିବା ନା ଆମର set equal to ଆମେ condition put କରିବା we need to update when id is matching, we need to update both name and age. Okay. Okay, ମୁଁ source ଟା ଭୁଲି କିଛି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି. When not matched. Okay, this is fine. Then when not matched insert. Okay, syntax error not matched.
Okay, basically it is second line is right. That is the issue. Source is not defined. Okay, it seems it should be inside this. It should be inside this, right? Storage. There. Dot ରହିବ କି delta bit unexpected କି all. Okay, insert all ଅଛି ବା. Insert. Okay. Now we'll see. So we'll see the output. Okay. Okay. Now you will see ଆମର a ର value କଣ ଥିଲା ଆମର ଏଠି କୋଡେ ଗଲା ଆମର a ର value 10 20 30 ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲେ ତିନିଟା value ଏଟାକୁ a କୁ update କରିଦେଲେ ଏ ଦିଟା insert ହେଲା ଠିକ ଅଛି then what it happens so basically देखो 1 टा पुणी हेगला 2 3 थिला तारे 1 टा में अपडेट हेगला a हिटा 15 हेगला देन हमें mm और ll को इंसर्ट करले ओके तो बेसिकली हमर 6 टा रेकॉर्ड होबा कथा हमें मर्ज करछु माने एठी 3 टा रेकॉर्ड एठी भी 3 टा रेकॉर्ड सोर्स रो 3 टा रेकॉर्ड अछि टारगेट रो भी 3 टा रेकॉर्ड तो 3 + 3 6 होबा कथा बट जेहेतु गोटे कॉलम हमरो सेम अछि सो वी आर अपडेटिंग द डेटा ओके इथे हम एटा अपडेट कर देले एंड ए दिटा न्यू रेकॉर्ड्स अछि एटा इंसर्ट कर देले सो दैट इज हाउ इट इज एससीडी टाइप 1 एटा कहीं कि ना हमें ए जो ए रेकॉर्ड टा वी आर अपडेटिंग सो बेसिकली जहां भी ओल्ड रेकॉर्ड थिला हमें ताको अपडेट कर दोछ वी आर नॉट कीपिंग एनी हिस्ट्री रेकॉर्ड्स हियर दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड एज द एससीडी टाइप 1 बुझियला एटा Yes, sir. ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିଲା ନା କାହାର ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଏସିଡି ଟାଇପ 1 ଏଟା ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ବି ପରଫର୍ମ କରିପାରିବ ଓକେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ତମେ ଅଲରେଡି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛ ଏଟା ଓକେ ସୋ ଏଟା ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଓକେ ବଟ୍ ମୁଁ ଏଟା ସ୍ପାର୍କ ରେ କହିଥିଲି ହାଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପରଫର୍ମ ଦି ସେମ୍ ଜିନିଷ नो डिफरेंस ଖାଲି ତମର ସ୍ଲାଇଟଲି ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓକେ ଠିକ ଅଛି Sir, एडा SCD type 1, sir. टाइप 1 एटा बिकॉज़ ଆମେ अपडेट କରୁଛୁ ओके वी आर नॉट कीपिंग एनी हिस्ट्री ଏଠି ଦେଖୁଛ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କିଛି ରଖିଛେ a ର ଭ୍ୟାଲୁ 10 ଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ତ 15 ଅଛି ନା ଲାଟେଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ସୋ देयर इज नो हिस्ट्री Got it, sir. ओके ओके ठीक ଅଛି ସो ଏଟାକୁ ତମେ ସେମିତି ଏସକ୍यूଏଲ ରେ ବି ସେମ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ଏସକ୍यूଏଲ ରେ କେମିତି ପରଫର୍ମ କରିବ ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ମର୍ଜ ଓକେ ଯେମିତି କହିଲ टारगेट यूजिंग ଯେମିତି ତମେ କରୁଛ ୟୁଜିଂ df अंडरस्कोर सोर्स ତ ନାହିଁ ଏଠି सोर्स कर दो ଆମେ ଏଟା df କରୁଛେ ବଟ୍ ଆଇଡିଆଲି ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ତ ଟେବଲ ନାହିଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପ ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ सोर्स ର ଓକେ ए df ବି ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ सोर्स ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲେ Sir,
सर एटा डायरेक्ट टेबल हम रिफर कल हबनी सर टेबल नेम जाको डेल्टा टेबल रो नेम्स नहीं हमें डेल्टा टेबल नेम हमें नहीं नहीं करिबा जे बट एठी तो मु स्पार्क करछि ना मोर डाटा फ्रेम क्रिएट कर देछि गोटे दैट इज व्हाई आइडियली सेटा सब ओके टेबल रहया कथा बट एटा मु डाटा फ्रेम कर देछि तो ताको गोटे टेब व्यू करिया पड़ियो जदि हमें एसक्यूएल यूज करछु ठीक अछि हम्म एमती तो टेबल मु टेबल ही यूज करले एठी टारगेट माने गोटे टेबल एटा टेबल ही हबो हम्म एटा डाटा फ्रेम ही परिबने तरे बट जेहेतु एटा अछि तो यू हैव टू डू दैट देखो एठी हमें रेफरेंस नउचे कोन डीएफ डेल्टा एटा अछि गोटे रेफरेंस डेल्टा टेबल रो बट सेठी हमें डायरेक्टली टेबल नउचे सो केबे एथिरे सबले माने ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट टा सबले हमर कोन मर्ज जतले करूछु दैट शुड बी ए डेल्टा टेबल और डेल्टा टेबल रेफरेंस एटा केतल डाटा फ्रेम हे परिबो ओके बहुत टाइम रे एटा एरर आसे कि तमे ट्राई करो कि डाटा फ्रेम को करिकी मर्ज करिया पई डाटा फ्रेम कि मर्ज ही नाही टोटली ओके से ऑप्शन ही नाही ओनली तमरो डेल्टा टेबल रे अछि सो एटा आइदर तमरो डेल्टा टेबल रो गोटे रेफरेंस होबो नहले गोटे डेल्टा टेबल ही परिबो ओके इट कैन नॉट बी मोस्टली डेल्टा टेबल रेफरेंस हो जते पाइस्पार्क यूज करछो इट शुड बी डेल्टा टेबल रो गोटे रेफरेंस ओके ओके सो बेसिकली एठी कोन करियो हमें क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू ओके सोर्स करथवा हमें ठीक अछि यूजिंग सोर्स ओके ऑन कंडीशन करिबा is source dot id equal to target dot id okay when matched when matched update okay set name is equal to this not matched insert insert okay এটা কোন আসছে নাকি when matched it should be like this okay I think column लिखिया पड़बो okay fine so source dot name dot h okay so ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି ନା okay it got inserted into this id equal to target id new affected rows number of updated rows okay okay so basically ll same ଜିନିଷ ଅଛି 20 30 15 20 30 15 40 34 okay okay but 2 3 1 4 5 okay so basically ସେ କଣ କରୁଛି ଏଠି ତାର अपडेट କରୁଛି so ଏଠି ଗୋଟେ SQL query କଲେ
you can one advantage kle ତମକୁ ଗୋଟେ output show କରିବ okay number of rows affected inserted updated all these things so which is good for you like ତମେ ଗୋଟେ ମାନେ assure ହେଇ ପାରିବ କି like yeah this much number of record inserted or updated ଠିକ ଅଛି so that is why SQL is ମାନେ ଏଇ ସବୁ cases ରେ SQL is better okay so you can use either way you can use it's not like you know ତମେ ଖାଲି PySpark use କରିବ you can use the anything but you should know the concept okay ତମକୁ ସେଇଟା concept ଟା use କରିବାକୁ ପଡିବ you should know ତ ବୁଝିଗଲା ଏଟା सर ହୁଁ सर एथिरे किछि रूल अछि एसक्यूएल भलिया कि सोर्स टेबल रे डुप्लिकेट वैल्यूज रखिବାକୁ हबन no 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 you can keep it ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ okay ओके ତମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ଚାହିଁବ you can keep it ଯଦି but mostly ତ ଆମେ avoid କରିବାକୁ try କରୁ so you can avoid that one ସେଟା ବେସିକାଲି ଆର କିଛି ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ରଖୁଛ ନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ ଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛ then you can use this merge okay and merge ଟା ସବୁବେଳେ ହଉଛି ତମର କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି ଦେଖ ସେମ୍ ଜିନିଷ ତମେ ଇନସର୍ଟ ବି କରିପାରିବ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅପଡେଟ୍ ବି କରିପାରିବ ଓକେ ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି କି ସପୋଜ ତମେ ଦେଖ ଟାର୍ଗେଟ ଟେବଲ ଅଛି ଆକୁ କେମିତି ଅଲଗା ୱେରେ ତମେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ମାନେ ତମେ ମର୍ଜ ଟା କାହିଁକି ବେସିକାଲି ୟୁଜ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍ କି ତମେ ଚାହୁଁଛ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍ ବଟ୍ ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି କି ମୋର ତ ଟାର୍ଗେଟ ଟେବଲ ଅଛି ମୋର ସୋର୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟ ଟେବଲକୁ ରିଡ୍ କରିବି ସୋର୍ସ ଟେବଲକୁ ରିଡ୍ କରିବି ଯାହା ବି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା କରିବି ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ନହେଲା ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଗୁଡାକ ନାହିଁ ମୋର ବେସିକାଲି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବି ମାନେ ଇନର ଜଏନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆମର ସେମି ଜଏନ୍ ହଉ ଯାହା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଟ୍ରାଏ କରିବି ତାକୁ ତାପରେ ଇନସର୍ଟ କରିଦେବି ଯାହାର ମାନେ ଆଣ୍ଟି ଜଏନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଇନସର୍ଟ କରିବି ସେମି ଜଏନ୍ ଯାହା ବି ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବି ସେଟା ବି ମୁଁ କରିପାରିବି ଓକେ ବଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ନିଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ମତେ ମର୍ଜ କାହିଁ କରାଯାଇଛି ସେମିତି ବି କରିପାରିବ କଥା ନା ତ ମର୍ଜ ହ୍ୱାଇ ୟୁ ଆର୍ ୟୁଜିଂ ବିକଜ ମର୍ଜ ରେ ତମକୁ ରିଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବନି ସି incremental load ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନସେପ୍ଟ ଅଛି I'll tell you why we are using all these things so basically ଆମର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ହଉଛି full load incremental load okay full load ମାନେ ତମେ complete data କୁ load କରୁଛ every time so ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତମର ଯେତେବେଳେ ତମ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡାଟାଟା ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛ ସବୁଦିନ ତମକୁ ଡାଟା ଆସୁଛି ତମେ ତାକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଡାଟାକୁ ଲୋଡ କରିବାର ଅଛି ଓକେ ଟାର୍ଗେଟ ଟେବଲରେ ତ ସବୁବେଳେ ତମେ କଣ କରିବ ଟାର୍ଗେଟ ଟେବଲକୁ ରିଡ୍ କରିବ ଦେନ୍ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋଡ କରିବ ଟାର୍ଗେଟ ଟେବଲକୁ ରିଡ୍ କରିବ ସେଥିରେ କିଛି ଇନସର୍ଟ କରିବ ତାକୁ ଲୋଡ କରିବ ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ରିୱାର୍କ ସୋ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ଆଜି ତମର ଟାର୍ଗେଟ ଟେବଲର ରେକର୍ଡ ଅଛି 100 MB ଓକେ ଫୁଲ ଲୋଡ କେସରେ ମୁଁ କହୁଛି ତ ଆଜି ତମର 100 MB ଅଛି କାଲି ତମର କଣ ହବ 200 ହେଇଯିବ ତାପରେ 300 ହେଇଯିବ ଏମିତି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ କରି କରି ଯିବ ସୋ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ ତମେ ତାକୁ କଣ ଆକୁ ରିଡ୍ କରିବ ନୂଆ ରେକର୍ଡକୁ ତାକୁ ଇନସର୍ଟ କରିବ କି ଅପଡେଟ୍ କରିବ ଦେନ୍ ତାକୁ ଲୋଡ କରିବ so it's a full load every time ତମେ ତ ଏଠି କଣ କରୁଛ full load କରୁଛ okay but full load ଟା is not ମାନେ performance wise full load ଟା optimize କି ସବୁବେଳେ ତମେ କଣ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ସୋର୍ସ ଅଫ ଡାଟା ଥାନ୍ତା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସାଇଜ ର ଡାଟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ରିଡ୍ କରୁଛେ ଦେନ୍ ତାକୁ ରାଇଟ୍ କରୁଛେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫାଇନ୍ ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ବଢି ବଢି ଯାଉ ସବୁବେଳେ ନା ତମେ ଆଜି ନୂଆ ଡାଟାକୁ ଇନସର୍ଟ କଲ ତ 200 MB ହେଇଗଲା ତ 200 MB କୁ ତମେ ଷ୍ଟୋର କଲ ଦେନ୍ କାଲି ଆଉ 100 MB ଆସିଲା ତାକୁ ତମେ ଅପଡେଟ୍ କି ଇନସର୍ଟ କଲ ତାକୁ ଲୋଡ କଲ କିନ୍ତୁ ତମର ଯେତେବେଳେ ହଁ ମାନେ 1 GB 10 GB 20 50 GB ବି ଉପରେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ତମର ଡେଫିନେଟଲି ତମ ପରଫରମାନ୍ସ ଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଟା ରନ୍ କରୁଛ କି ପାଇପଲାଇନ ରନ୍ କରୁଛ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇ ପାର୍ଟ ଟା ତମର ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ଏବେ ତମେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଡାଟା ଲୋଡ କରୁଛ ଯେତେବେଳେ ତମ ଡାଟାଟା ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଡାଟାଟାକୁ ତମେ ରିଡ୍ କରୁଛ ତ ଫୁଲ ଡାଟାକୁ ରିଡ୍ କଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ ସୋ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ ଆମେ ଏଠି ରିଡ୍ କରୁଛେ କି ଏଠି ଆମେ ଡାଟା ରିଡ୍ କରୁନେ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛେ ଆମେ ଡାଟା ରିଡ୍ କରୁନେ ଡାଟା ରିଡ୍ ମାନେ we are only taking the reference this is not the data reading ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ରାଇଟ୍ ଏଠି ଆମେ କଣ ରେଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କଲେ ଆମେ ଏଠି କିଛି କଲେ କି ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆମେ କଣ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଉ ମର୍ଜ ୟୁଜ କଲେ ଇଟ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଟୁ ଟେବଲ ଆମେ ଟେବଲକୁ ରିଡ୍ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଲି ମର୍ଜ କଲେ ଓକେ वी आर कंपेयरिंग दैट वन सो दैट ଆମେ ୱିଦାଉଟ ରିଡିଂ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମର୍ଜ କରୁଛେ ଦେନ୍ दैट ଅପସନ ହଉଛି ଆମର କଣ କି ଇଟ୍ସ एन ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ ଓକେ तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल लोड एंड इंक्रीमेंटल लोड फुल लोड माने कंप्लीट डेटा को तमे लोड करूछ एवरी टाइम डाटा इंक्रीज की गला यू आर लोडिंग दैट डेटा बट इंक्रीमेंटल लोड मींस यू आर ओनली लोडिंग द जहां भी मते सोर्स डेटा हला ताको मते मैं मर्ज करूछ ओके आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ द टारगेट डेटा मते ओनली सोर्स डेटा सहित ताको मैच करियर अछि दैट्स इट सो बुझियला एटा होची इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल लोड एंड इंक्रीमेंटल लोड ସମସ୍ତେ ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ଆଣ୍ଡ କୋଉ ଟାଇପ ରେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବ କଣ କରିବ
फुल लोड सब कहब कि नहीं वी शुड नॉट यूज फुल लोड कहीं फुल लोड माने सब डाटा बढ़ू कमु दैट डजंट मैटर तुम सब फुल डाटा को लोड कर एंड फुल डाटा को लोड कर माने दिस इज कंप्लीटली इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस इश्यू तुम आसो ओके if you are considering the performance it is completely inefficient if you are using full load कौन पाई फुल बुझिलो तमे कौन पाई हमरो फुल लोड टा इनएफिशिएंट बिकॉज़ डाटा तुम ग्रेजुअली इंक्रीज करी जाउछ ओके एवरी डे रे तुम डाटा को प्रोसेस करछो डाटा को मर्ज करछो ठीक अछि तो सेमति ले कोन होजी दले फाइनली तुम 1 मंथ 2 मंथ कि 3 मंथ पर गोटे फुल डाटा को तुम रीड करिवो एंड ताकू सेथरे गोटे इंसर्ट करी पुन थरे कंप्लीट डाटा को आउ थरे राइट करिवो दैट इज परफॉर्मेंस इश्यू आसे होता बळे ओके काना डाटा साइज टा बहुत अछि ना सो विदाउट डूइंग दैट तुम कोन कर डायरेक्टली ताको इंक्रीमेंटल लोड करिवो विथ मर्ज ए जो एसीडी टाइप 1 टाइप 2 दिस इंक्रीमेंटल लोड एटा तो एटा होची न कांसेप्ट हो डाटा इंजीनियरिंग रो गोटे कांसेप्ट जोटा कि तमे यूज करछो फॉर अवॉइडिंग सॉरी ओके तो आमे कोन गोटे इंक्रीमेंटल लोड आमे यूज करछु फॉर अवॉइडिंग फुल लोड एंड तुम केमिति अचीव करियो देखो यूजिंग मर्ज स्टेटमेंट सो मर्ज रा यूज करियार मेन रीजन होची वी कैन अचीव दिस इंक्रीमेंटल लोड दैट्स इट ओके एमती नाही कि आमे खाली अलगा बिकॉज़ ए जिंसोडा इंसर्ट अपडेट आमे नॉर्मली भी कर परिबा एसक्यूएल क्वेरी अछि डायरेक्टली सिलेक्ट कर दबा देन अपडेट कर दबा एवरीथिंग वी कैन डू दैट बुझेला एटा Yes, यस sir. सर ହେଲା ଏଇ ଦିଟାରେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଫୁଲ ଲୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ୍ सर ବୁଝିପାରିଲ କ୍ୟାନ୍ ଏନିୱାନ୍ ସମରାଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ सर से डेल्टा रेफरेंस टा टिके डाउट प्लीज ନାଇଁ ଏଇ जो ଦିଟା डेल ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଓକେ Yes, ଆଇ ଗो sir. ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓକେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି ହଁ କୁହ Full load ସେ full ହୁଁ load ମାନେ ଯେତେବେଳେ complete ଡାଟାଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋଡ୍ ହଉଛି ହୁଁ ତ ସେଇଟା full load କହୁଛି incremental load ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ source ଡାଟାରେ ଖାଲି ଯୋଉ ଲୋଡ୍ ହଉଛି नो 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 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ୍ ମାନେ ତମର ଟାର୍ଗେଟ ଟା ଯୋଉଠି ଆଗେ ରହୁଛି ତମେ ଖାଲି ସୋର୍ସ ଡାଟାକୁ ଆଣିକି ତମେ ଟାର୍ଗେଟ ରେ ମର୍ଜ କରୁଛ ତମର ଓକେ ସୋ ଆଉ ଥରେ ମାନେ କଣ ଦେଖ ତମର ଅଲରେଡି 100 ଡାଟାଟା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ତମର ଏଇ 100 MB ଟା ଅନ୍ ଅଛି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଲୋଡ୍ ରେ କଣ ହଉଛି ଡେ 1 ରେ ଆସିଲା ତମର 100 MB ଠିକ ଅଛି ଡେ 2 ରେ ଆସିଲା ତମର 100 MB ଡେ 3 ରେ ଆସିଲା ତମର ଡେ 3 ରେ ସରି 100 MB ଆସିଲା ओके डे 3 रे 100 MB ठीक अछि तमे डे 1 रे रीड कर देलो एटा टारगेट को लोड कर दैट इज फाइन डे 2 रे एटा को रीड कर देलो बट तुमको आउ थरे ए 100 MB टा को आउ थरे तुमको रीड करियर नहीं कहना तो एटा ऑलरेडी लोड हो जाय छी तमे कोन करछो ए 100 MB को ताको रीड करलो याकु सहित मर्ज कर देलो मर्ज माने कंपेयर करलो यदि ऑलरेडी से रेकॉर्ड्स रा अछि देन मु ताको अपडेट करबी यदि नाही न्यू रेकॉर्ड गुडा को मैं इंसर्ट करबी दैट्स व्हाट तुमको आउ थरे ए जो 100 MB डाटा को अननेसेसरी रीड करिया नै सेटा होचे मन फुल लोड हे गला एटा इंक्रीमेंटल लोड सोर्स को तुम मर्ज करछो खाली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग विथ द टारगेट डाटा को तुम माने कोन ताको रीड करनो तो ताको आउ थरे लोड करनो ओनली टारगेट डाटा से मर्ज करछो ओनली इंक्रीमेंट डाटा ही मर्ज होइसे टारगेट टेबल इंक्रीमेंट डाटा ही मर्ज ओके मर्ज आमे तले करूचे एटा आमे हमको टारगेट से हमें मर्ज ही करूचे ओके आबे टारगेट डाटा को लोड करूचे पुणी ताको मर्ज करके पुणी थरे रीलोड करने नो सेटा होचे गेला फुल लोड हे गेला यस ओके फुल लोड माने गॉट तमे इट आज जाए जेतिकी माने माने 15 दिन सपोज 15 दिन डाटा अछि तो 15 दिन डाटा को तमे रीड करूछो सेथिरे आगो डाटा इंसर्ट करूछो पुणी थरे एई 15 दिन डाटा को पुणी थरे आउ थरे गोटे टेबल रे रीड करूछो एमते हमें ओवरराइड की अपेंड करूछो सेमति करूछो दैट इज अ फुल लोड जोटा की कंप्लीटली नॉट ए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड ओके परफॉर्मेंस वाइज एटा सबटू माने वर्स्ट ऑप्शन वी कैन से ठीक अछि तो सेति पे हमें कोन करे हमें ताको रीड करिबानी हमें डायरेक्टली सोर्स को रीड को सोर्स डाटा को नबा सोर्स बिकॉज़ सोर्स डाटा सबले कम थिबो ना सोर्स डाटा तो केबे हमें एते नथिबो कि सोर्स डाटा थिबो यस सोर्स डाटा को हमें कोन करे डायरेक्टली मर्ज करियो दैट इज व्हाट द इंक्रीमेंटल लोड सो इंक्रीमेंटली से लोड होची नो डाटा आसिला मर्ज हैला नो डाटा आसिला मर्ज हैला दैट्स इट ओके एबे कोटा डाउट्स अछि सर जो डेल्टा रेफरेंस सर हां डेल्टा रेफरेंस हां माने एटा कोन प्रॉब्लम हैला तो सेटा डेल्टा रेफरेंस अब जोडो कोन छ माने कोन बुझा पन छ रेफरेंस कोन डेल्टा एटा रेफरेंस एटा रेफरेंस माने एटा गोटे डाटा फ्रेम ने जति हम स्पार्क डॉट क्रिएट डॉट डाटा फ्रेम करूचे ओके तो सेटा कोन हमर सेटा गोटे हमर कोन होउची सेटा गोटे डाटा फ्रेम टा क्रिएट करूची
बट दिस इज नॉट अ डेटा फ्रेम, एटा गोटे आमे जहाँ भी डेल्टा टेबल देखो एटा को जहाँ यूज करिया जहाँ एटा सेया, बट जेहेतु कोन करिया आमे एटा एते बड़ जिनिसटा आमे लिखि परिया ना, आमे गोटे ताको वेरिएबल रे स्टोर करछु, बट एटा गोटे डाटा फ्रेम नुहे। मुझे ताको एटा कोन प्रिंट करबी, ओके से कोन लिखिबो हमर, देखो डेल्टा कनेक्ट टेबल्स डेल्टा टेबल, एटा गोटे गोटे तार रेफरेंस दोचे ए लोकेशन रे अछि, ओके आ एटा हमर डाटा फ्रेम भी नुहे, एटा हम डिस्प्ले करले एटा आसीबनी, किछि भी आसीबनी। तो एटा हमें यूज करिया रीजन होची कि हमें डेल्टा टेबल रो सब जाक फीचर को एक्सेस केमति करबा, जेमति हिस्ट्री हे गला, जेमति मु कहले रिस्टोर करिया को हे गला, देन नहले हमरा मर्ज हे गला, हला एमति एई से टाइप रो बहुत सारा ऑप्शंस अछि, ताको केमति एक्सेस करबा। तो सेटा हमें गोटे रेफरेंस थ्रू रे एक्सेस कर परिबा, ओके जेमति फॉर नेम फॉर पाथ गोटे रीड करिया पे फॉर नेम तो डेल्टा टेबल रो अछि, बट एसो जिंस केमति करबा हम डायरेक्टली तमे एठी करि परिबो, नो डाउट एटा डायरेक्टली करि परिबो, ओके जेमति तमे कोन गोटे वेरिएबल स्टोर करछो, ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ କୁ ତମେ ରିଡ୍ କଲ ତାକୁ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ସ୍ଟୋର କରୁଛ, ସେଟା ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ ଇଏରେ ରହିଲା, ତାକୁ ତମେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ନା 2DF ୟୁଜ କରୁଛ। ସୋ ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝ, ସ୍ପାର୍କ ଡଟ୍ ରିଡ୍ ଡଟ୍ ଟେବଲ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରୁଛ ସେଇଟା ତମର ଆଉଟପୁଟ ଗୋଟେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ ଦବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ ର ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଦବ। ରେଫରେନ୍ସ ମାନେ ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟାକୁ ରେଫର କରୁଛ, ମାନେ ଆର ଆଉଟପୁଟ ଏଇଟା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ଷ୍ଟୋର କରିଦେଲ ଯୋଉଟା କି ତମେ ରିପିଟେଡଲି ୟୁଜ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା କେତେ ବଡ ହେଇଯାଉଛି ନା, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେବଲ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଥ ଦେବି, ପାଥ ଗୋଟେ ବଡ ଥିବ, ତ ସବୁ ଯେତେଟା ଥର ତମେ ତାକୁ ମର୍ଜ କରିବ କିଛି କରିବ, ତ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷଟା ତମେ ୟୁଜ କରିବ ନା, ଯେମିତି ତମେ ଆଲିଆସ ଦଉଛ, ଇଟ୍ସ ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଆଲିଆସ ଗୋଟେ କହିଦବା, ଓକେ Got it, ବୁଝିହେଲା। sir. ହୁଁ Yes, sir. ଏଇଟା ଗୋଟେ Yes. ଆଲିଆସ ଗୋଟେ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ କେବେ ଭାବିବନି ଏଟା ସେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଡାଟା ଫ୍ରେମ। ଡାଟା ଫ୍ରେମ ହଉଛି ସ୍ପାର୍କ ଡଟ୍ ରିଡ୍ ଡଟ୍ ରିଡ୍ ଟେବଲ କି ହଉ ସ୍ପାର୍କ ଏସକ୍यूଏଲ ଯାହା ବି ଆଉଟପୁଟ ଆସିବ, दैट इज ए डाटा फ्रेम, इट इज नॉट ए डाटा फ्रेम। Yes, sir. Understood. एंड एटा कोन पे यूज करछु, बिकॉज़ हम स्पार्क रे जदी हमें किछि यूजिंग स्पार्क हमको मर्ज करे अछि, रिस्टोर करे अछि, किछि भी करे अछि, सपोज मते जणा नै एसक्यूएल, तो डेफिनेटली मो तो स्पार्क यूज करबी ना, तो केमति करबी यूजिंग दैट वन। जे तमे एसक्यूएल जानिचो देन दैट इज गुड, तुमको एटा किछि करिया ना, डायरेक्टली तुम टेबल, बिकॉज़ टेबल टा ही तुम डेल्टा टेबल, तो डायरेक्टली तुम यूज कर परिबो, ओके। बट जे जेटा जानि न देन तुमको डेल्टा टेबल थ्रू रीड करिया पड़िबो कोन, एंड एटे रीड करले भी तुम एटा एटा कंप्लीटली परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड, काहे कि ना, बिकॉज़ एटा ओनली फॉर मेड फॉर द डेल्टा टेबल पे, अलगा टाइप रो डेटा पे एटा होहे, सेति पे हमें कोन होछ एटा जत्ते बळे सर्च करिवो ओनली फॉर डेल्टा टेबल, सेति पे एटा परफॉर्मेंस इज बेटर हो। Sir, so हम्म target table needs to be delta reference, but source हम्म table can be data frame, right? करेक्ट While करेक्ट using merge. करेक्ट, ओके। Got it. ଏଟା ଏଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରୁହେନି, ଆମର ବି ସେମିତି ଥାଏ କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ଏଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ କି ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ଡଟ୍ ମର୍ଜ କରେ, ବଟ୍ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ମର୍ଜ କରି କାହିଁକି କରିବାନି, ଗୋଟେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ଭାବ, ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ଟା କଣ ଆମର ରନ୍ ଟାଇମ୍ ରେ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ, ତାର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ର, ଏଟା ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ର କ୍ୟାଶ ମେମୋରି ଯେମିତି ଥାଏ, ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ଟା ଏମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ ର ଷ୍ଟୋର ହଉଛି। ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଆମେ ଏଟା ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟୋର ହଉଛି, ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ ଏଟା ଫିଜିକାଲି ସ୍ଟୋର୍ड, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକେशन ଏଟା ଫିଜିକାଲି ସ୍ଟୋର୍ड ଅଛି, ତ ଆମେ ଓନଲି ତାକୁ ମର୍ଜ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ କୁ କନଭର୍ଟ କରିଦବା, ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଡାଟା ଫ୍ରେମ୍ ଟାକୁ କେମିତି ରାଇଟ୍ କରିବା ଡେଲ୍ଟା ଟେବୁଲ କୁ, ରାଇଟ୍ ଅପସନ, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ନା, ଏ ଯୋଉ ଓଭର ରାଇଟ୍ ଆମେ କରୁଛେ, ମୋଡ ଓଭର ରାଇଟ୍ ହଉ ମୋଡ ଆପେଣ୍ଡ ହଉ, ଓଭର ରାଇଟ୍ ମାନେ କଣ, ସେ ଟେବଲ ଟାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆଉଥରେ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, दैट इज कॉल्ड ओभर राइट, ଠିକ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା, ଡେଫିନେଟଲି କଣ ଡାଟାଟା ଆମର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଡାଟାଟା ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ, ତ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ କଣ ହବ ନା 1000 କି 2000 ଏଇ ଟାଇପ ର ଡାଟା ରହିବ, ତ ତାକୁ ରିଡ୍ କରିକି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଲୋଡ କରିବା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇମାଜିନ କେତେ କ୍ଲଷ୍ଟର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, କେତେ କନଫିଗରେସନ ଦରକାର, କେତେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତ ଆମକୁ ସେମିତି କରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଏଇ ଡାଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ ସହିତ ମର୍ଜ କରିବାର ଅଛି सोर्स को, ओके। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेबल एंड एटा मर्ज होची, जेमती टेबल को मर्ज करछे सेमती कोन करछे, हमें डायरेक्टली गोटे डेल्टा गोटे डेल्टा टेबल को मर्ज करिया पे वी आर यूजिंग दिस, ओके अंडरस्टूड आई थिंक। Yes, sir. Got it. ହୁଁ ଏଇଟା ଦି ତିନି ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ହେଇଯିବ, ନଟ୍ ଆନ୍ ଇश्यू, ओके। सर काली जो क्रिएट डेल्टा टेबल रे कहले था ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଟା CSV ଟା, मैं सर क्रिएट डेल्टा टेबल सोचे थे यूजिंग क्रिएट एसक्यूएल जो परस लाइक
हाँ କୋଉଟା जी ଏଇଟା? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କହୁଛି ସିଲେକ୍ଟ ଟା। ହଁ ସିଲେକ୍ଟ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି CSV ର ସେମ୍ ଫର୍ମାଟ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ସୋ वी हैव टू क्रिएट दैट। सो बेसिकली तमे कौन करिवो एथरे, यू कैन डू वन थिंग, तमे गोटे ऑलरेडी गोटे CSV फाइल क्रिएट करिवो विथ सेम जहाँ भी तमे माने कौन कहबी सेटा सेम डेटा टाइप्स एंड सेम कॉलम नेम सहित CSV क्रिएट करिवो एंड सेम जिंस तमे यूज करिवो माने माने ट्राई करिवो याकू इंसर्ट करिया पई। ओके, क्रिएट टेबल एटा को करिया को ट्राई करिवो। तो सीएसवी क्रिएट करियो गोटे पीपल माने ए जो पीपल सहित पीपल नेम हो तमर तांकर एज हो कि किछि जहाँ भी डेमोग्राफिक रे अछि इंफॉर्मेशन ताको गोटे ऐड करके ताको ट्राई करो। ओके, तो यूजिंग सपोज सीएसवी फाइल जदी किछि हैला यू कैन यूज इट। बेसिकली एटा कोन होछि ना, हमें spark.read.csv को करूचे पुनी ओवरराइट करचे कि हमें राइट करचे। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट डायरेक्टली हमें क्रिएट टेबल कर परिबा यूजिंग द सीएसवी फॉर्मेट। माने सीएसवी टेबल डायरेक्टली फेच करके गोटे टेबल टा क्रिएट कर परिबा। दैट इज व्हाट इट इज। ओके, एटा तमे टिके ट्राई करो। ओके, देखो ए जिनस गुड़ाक अच्छी ऑप्शंस बट सब एटा मन रहिबा पॉसिबल नुहे। तो बेसिक जिनस गुड़ा सब मन रखता अंटिल यू माने कोन रेगुलरली तमे जेबे जाय यूज करिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर। ओके, सो तमे बेसिक जिनस गुड़ा सब मन रखता जते बेले हम क्रिएट टेबल करछो माने सेटा सब बेले मन रहइबो। सो यूजिंग डेल्टा कर देले हे गेला डेल्टा टेबल। तमे गोटे डाटा फ्रेम को राइट करछो, सो बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट डेल्टा दे गेले सेटा हे गेला डेल्टा टेबल। ओके, these are the options you can remember। other options हमर कोन अछि जेमति अछि कि क्रिएट टेबल हे गेला रीड करिया पई। सो आइदर यूज एन spark.read.table करकी कोई यूज कर परिबो नहले डेल्टा टेबल यूज कर परिबो। ओके, नहले स्पार्क एसक्यूएल करी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम भी टेबल कर परिबो। मल्टीपल वेज अछि बट यू शुड ऑलवेज चूज कि मते गोटे माने प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव रे माने मते भाबियो पड़ियो कि व्हिच ऑप्शन आई शुड चूज। ठीक अछि, ठीक अछि, हमें एटा डिस्कस करिबा। ओके, सो এটা ଆମର ଏମିତି ଥିଲା अपडेट सेट दिस इज काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो ଏଇଟା को ଆମେ कोन कहबे कि अपसर्ट कहउचे। अपसर्ट कोन कि ଆମେ अपडेट इनसर्ट दीटा को करूचे दैट इज कॉल्ड अपसर्ट। इफ इट इज मैचिंग विथ द टारगेट देन वी आर अपडेटिंग, इफ इट इज नॉट मैचिंग वी आर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड्स। ठीक अछि, से टर्म टा को अपसर्ट। ए टर्म गुडा को भी जानि था। ओके, सो दैट तमे इंटरव्यू रे कंफ्यूज होबनी कि समवन जदी इंटरव्यू रे गोटे टर्म नै गला एंड यू जस्ट कंफ्यूज तमे एटा जानि छ बट सम न्यू टर्म तार मल्टीपल टर्म्स अछि तमे सेटा एक्वेंटेड ना हो, सो दैट इट वुड बी आल्सो डिफिकल्ट। काना गोटे जिंस जदी अलगा हे गला ना माइंड टा डाइवर्ट हो जाए। तो बेसिकली यू शुड नो अपसेट माने अपडेट प्लस इंसर्ट। मर्जिंग रे कोन करछो, व्हेन मैच्ड यू आर अपडेटिंग, व्हेन नॉट मैच यू आर इंसर्टिंग, राइट। सो सेटा हछि कंबाइन हे गला त बेला हम कहला अपसेट हे गला ना, दैट इज व्हाट अपसेट मींस। Then we will talk about what is SCD type 2. So SCD type 2 is a method for managing the changes in dimension data within a data warehousing, ensure that all the historical informations or versions of a dimensions are preserved. It achieves this by creating a new record for each change, effectively versioning the data and retaining the previous version with an effective date and potentially an end date. So basically से कौन कहूची कि forget about this, एटा को तमे परे देखियो, I will just explain। ओके, तो एटा टिके बुझिया को ट्राई करो एससीडी टाइप 2 टा काली मु अधा बुझेइतिली बट इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड टिके भी एटा कॉम्प्लेक्स रहइबो तमे बुझिया को ट्राई करो एटा। ओके, काना एटा सब बेले यूज होउची। एससीडी टाइप 1 इट्स प्रीटी इजी बट टाइप 2 टिके कॉम्प्लेक्स रहइबो बिकॉज़ तमे टिको तो हिस्ट्री को मेंटेन करछो। ओके, सो सपोज मोर प्रीवियस रिकॉर्ड को मु नेली। ओके, आई विल टेक द प्रीवियस रिकॉर्ड। ठीक अछि, मु कोन करली एठी कि सिलेक्ट एठी परसेंटेज ऑफ एसक्यूएल करली। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टारगेट। ठीक अछि, मु एसक्यूएल रे कर दोछि फर्स्ट, देन तमे एटा प्रॉपर्ली बुझी परिबो, देन यू कैन कन्वर्ट टू अपाचे स्पार्क। ओके, मु करिबिन तमे करियो। सो मोर ए रेकॉर्ड्स अछि। ठीक अछि, ओके, तो मु कोन करिबि ना आउ गोटे रेकॉर्ड सेम रेकॉर्ड्स को मु आधरे यूज करी माने कोन करी आइदर न्यू रेकॉर्ड को आधरे मर्ज करिबि। सो मर्ज करले कोन होबो ना जिते बळे
ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ରେକର୍ଡଟା I'll just explain here. Suppose ମୋ ରେକର୍ଡଟା କଣ ଥିଲା initially target ଥିଲା, right? I'll just do one thing. Okay, 1 a 4 40, ठीक ଅଛି, fine. Okay, ठीक ଅଛି. I'll just take this record. Suppose ମୁଁ ଏଥିରେ ନଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଏଇ ତିନିଟା ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିବି କି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆଇଡି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ନେମ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଏଜ୍। ଓକେ, ସो ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟू ରେକର୍ଡ ଆସିଲା, ଓକେ 1 ହେଇଗଲା, ନ୍ୟू ରେକର୍ଡ ଆସିଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଓଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ସପୋଜ ମୁଁ କଣ କଲି କି ନାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ନ୍ୟू ରେକର୍ଡ ଅଛି, ନ୍ୟू ରେକର୍ଡ ମୁଁ କଣ ନେଲି, ସୋ 1 ଏ ସପୋଜ ମୁଁ ନେଲି କଣ କଲି ନା 23, ଦେନ୍ ନ୍ୟू ରେକର୍ଡ ଆସିଲା 4 FF, ଓକେ 45। ସପୋଜ ଏଇ ତିନିଟା ରେକର୍ଡ ମୋର ଆସିଲା। ସୋ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ଏସିଡି ଟାଇପ 1 ୟୁଜ କରୁଛି ତ କଣ ହବ, एसिड टाइप 1 ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରି ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜିଂ ଏସିଡି ଟାଇପ 1 ତ କଣ ଏଇଟା କେମିତି ହବ, ସେ 1 ଟା ଆଉଟପୁଟ ଅପଡେଟ ହବ 4 ଟା ଇନସର୍ଟ ହେଇଯିବ, କରେକ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। एसिडी टाइप 2 ରେ କଣ ହବ କି ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମୋର ଏଟାକୁ अपडेट କରିବାର ନାହିଁ, आई विल कीप दिस रेकॉर्ड एज वेल एज दिस रेकॉर्ड, ओके ठीक अछि। तो सेतले ମୁଁ କଣ କରିବି, मते दीटा को रेकॉर्ड रखियार अछि, मते अपडेट करे ना, मते ए ର बिकॉज मते हिस्ट्री रेकॉर्ड रखियार अछि ना, एटा न्यू रेकॉर्ड, एटा होची हिस्ट्री रेकॉर्ड जले मर्ज करछु, मते दीटा को रेकॉर्ड एथिरे रखियार अछि, तो ମୁଁ କଣ କରିବି, अपेंड कले हबो। ओके नो अपेंड ର कॉन्सेप्ट नहीं, इंसर्ट, ओके अपेंड ର एठी यस किछि बेस कॉन्सेप्ट, हाँ इनसेट। ओके इंसर्ट कर दो, ठीक अछि, फाइन दैट वे आमे तले मैच कला आमे इंसर्ट कर देले। बट देन प्रॉब्लम अराइजेस कि सपोज मु काली कोन कले टारगेट टेबल रे मते चेक करे अछि कि को नेम गुडा को लेटेस्ट रेकॉर्ड, ठीक अछि, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कार अछि, बट ए इंफॉर्मेशन रो मु तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन कि जानि परिबे ना, बिकॉज़ ए रो कोडा लेटेस्ट मु केमति जानिबी, 15 टा लेटेस्ट ना 23 टा लेटेस्ट कोनटा मु जानि परिबिनी, राइट। तो सेथि पे हम कोन करि परिबो ना, हम एठी गोटे इंडिकेटर यूज करछु, एक्स्ट्रा इंडिकेटर, जोटा कि कहे कि हमरो इट मे बी करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर, इट मे बी इच फ्लैग इंडिकेटर, किछि भी पारे, ओके दार स्पेसिफिक नाही नेम नाही, माने गोटे इंडिकेटर टाइप रा हम यूज करछु, जोटा कि प्रोजेक्ट वाइज वैरी करे। सपोज मु करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर करले कि इज एक्टिव इंडिकेटर, करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर बुझि दियो, करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर माने कोटा करंट रिकॉर्ड, तो मु कहबी कि ना एटा होची मोर करंट रिकॉर्ड, ता माने यस, ओके देन एटा मु कहबी कि करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर यस अछि, देन मु एटा कहबी करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर यस अछि, ओके। बट जेतेबेले एटा आसी गला तो मु कोन करबी, जेतेबेले एटा को एटा मर्ज करबी तो मोर कोटा करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर, एटा मोर करंट रिकॉर्ड हे गला, तो बेसिकली मु कोन करबी, एटा को करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर वाई कर देबी, राइट, बिकॉज़ एटा मोर करंट रिकॉर्ड ना, एटा लेटेस्ट इंसर्ट हेची, तो एटा मोर करंट रिकॉर्ड ना बुझिलानी, बिकॉज़ Yes. मुतले एटा को न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करबी, दिस विल बी माय करंट रिकॉर्ड, बट with that also मते ए रिकॉर्ड को अपडेट करियर अछि कि एटा मोर ओल्ड रिकॉर्ड, दैट मींस एन करियर अछि। जेतेबेले मु एसिडी टाइप 2 परफॉर्म करूची मते कोन करची, देखो मेन जिंस होची एसिडी टाइप 2 रे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ द इंसर्ट, नुआ रेकॉर्ड अछि मु इंसर्ट करबी, दैट इज एज सिंपल एज दैट। बट प्रॉब्लम केतले अराइज हबो जेतेबेले तुम ओल्ड रेकॉर्ड को तुम जेतेबेले अपडेट करूछ कि गोटे ऑलरेडी मैचिंग रेकॉर्ड अछि, से टाइम रे तुमर प्रॉब्लम हबो, ओके। तो एबे मु कोन करली कि मु कोन करली एटा को इंसर्ट जेतेबेले करबी, दिस रेकॉर्ड विल बी इंसर्टेड एज वाई, एंड मु ताको कोन करबी ना ए रेकॉर्ड टाको मु कोन करबी, एटा को एन कर देबी, काना एटा ओल्ड रेकॉर्ड हे गला मोर। तो नाउ मते जेतेबेले जे पछरिबो कि व्हिच वन इज द करंट रिसेंट रेकॉर्ड, देन यू कैन फिल्टर आउट, तो मते ए टेबल रे फॉर्मेट रे थिबो, तो यू कैन फिल्टर आउट ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टारगेट वेयर करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर इज इक्वल टू वाई, सो दैट तुमको सब जाक लेटेस्ट रेकॉर्ड तुमको मिल जिवो, ओके। What is the importance of current record indicator, you got it? यस सर। Yes, means to get which part is changed. Hmm. Okay, you can get this like which part is changed, basically which one is the old record, basically Means historical record. Yes, sir. historical, correct, historical record टाको हम आइडेंटिफाई करिबा by using current record indicator n, Okay, sir.
ओके सो एटा तो हेगला बट आउ कोन प्रॉब्लम्स आसीबो कैन एनीवन बट टिके भाबो व्हाट कैन बी द अदर प्रॉब्लम जदि मु एई गोटे जिंसटा कली व्हाट कैन बी अदर प्रॉब्लम्स से मर्ज रे ही से माने सेम जे अपडेट करबा आउ गोटे आउ प्रॉब्लम्स अछि सर कोन प्रॉब्लम्स अछि हां को सर जेतले अपडेट जेतले करबा हम्म माने ଆମେ अपडेट ଯେତେବେଳେ କରିବା କରେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡକୁ ଆମେ अपडेट କରିଦବା କି n କରିବା ମାନେ ଯୋଉ हम्म ପ୍ରିଭିୟସ ରେକର୍ଡ ତାକୁ n କରିଦବା एनकर हाँ when matched ବଟ୍ हम्म ଯେତେବେଳେ ଇନସର୍ଟ କରିବା ତ ସେଇଟା ଇନସର୍ଟ ହେଇପାରିବନି सर वन ए हाँ एटा केमती इनसर्ट हबो सेटा डायरेक्टली इंसर्ट करबा हमें फास्ट हमें एटा को अपडेट कर दबा ओके तापर जो रेकॉर्ड को मैचिंग हे गला ताको पुनी थरे इंसर्ट कर दबा एज वाई ओके फर्स्ट वी नीड टू अपडेट देन हाँ ओनली करेक्ट फास्ट हमें एटा को मैच जोडा को अछि ताको अपडेट कर दबा करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर टा एन टा तापर हमें कोन करबा ना सेम रेकॉर्ड को नबा ताको चेक करबा जोडा को मैच होउनी और एल्स सेम रेकॉर्ड को नै कि हमें कोन करबा ना एटा को इंसर्ट कर दबा दैट्स इट माने सर जो गोटे मैंने टाइप रो कहया गले कि इनर जॉइन करी कि आई टेल यू केमती करिया ओके बट तमे खाली कांसेप्ट हम बुझो से गोटे प्रॉब्लम है पारे जदि मैंने अधिका सेम रेकॉर्ड इंसर्ट है पारे हम्म करेक्ट ओके एबे सेटा केमती हैंडल करे गुड तो सेते बेले सेटा केमती हबो सपोज एटा थना गोटे रेकॉर्ड अछि yn रखि देला सपोज आउ गोटे सेम रो आउ गोटे रेकॉर्ड मोर आसला फॉर एग्जांपल मते नेक्स्ट रन रे कोन आसला ना अगेन मु गोटे कली 1 ए मते हे गेला कि 65 रेकॉर्ड ए रेकॉर्ड टा मोर हैला तो मु को करिवे एबे ठीक अछि आई विल टेल कि हां मु एटा को n कर देबी एटा को n कर देले एटा को y कर देबी फाइन बट मते केमती जानिर अछि कोटा प्रीवियस टू सब ओल्ड रेकॉर्ड कोन केमती जानिर अछि मैं जानि परिया ना बिकॉज़ करंट रेकॉर्ड होची y ता पूर्व जहां भी अछि सेटा n बट अलगा किछि आइडेंटिफायर नाही राइट तो सेति पे हमको अलगा गोटे आइडेंटिफायर करियर अछि कि दैट इज समथिंग कॉल्ड स्टार्ट टाइम स्टैम्प एंड एंड टाइम स्टैम्प एटा को ऐड करियर अछि स्टार्ट टाइम स्टैम्प और एंड टाइम स्टैम्प ओके एमती हेले कोन हबो कि हमें जानि परिबा ए रेकॉर्ड टा केतेबेले इंसर्ट हैला केतेबेले माने स्टार्ट हैला केतेबेले एंड हैला बेसिकली हमें कोन स्टार्ट टाइम स्टैम्प आज दे दबा यदि करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर y अछि माने सब बेले तार स्टार्ट टाइम स्टैम्प थिबो ओके सपोज मु करबी 2025 टुडे जदी सपोज करली ओके 20250723 काल रो नउची हो आर कोन रेबो नल आसीबो काहे कि नल आसीबो बिकॉज़ एटा करंट रिकॉर्ड रे किछि एंड टाइम स्टैम्प न थाए ओके कहार थाए तो ओल्ड रेकॉर्ड थाए तो मु एठी कोन करबी कि एठी सेम जिंस कर देली बट ताको मु कोन करबी ताको मु एठी करिकी सेम कर देली ओके दिस इज करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर जेटा कहया गेली स्टार्ट टाइम स्टैम्प और एंड टाइम स्टैम्प तो ऑलवेज जेतेबेले करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर टा एन मु अपडेट करिवि विथ दैट मते भी अपडेट करिया पड़ो कि एंड टाइम स्टैम्प टा अपडेट ही करिया पड़ो ठीक अछि बिकॉज़ स्टार्ट टाइम स्टैम्प टा सब बेले थिबो दैट इज नॉट इश्यू बट एंड टाइम स्टैम्प टा मते एटा को अपडेट करिया पड़ो एंड जेतेबेले इंसर्ट करिवि मु कोन करिवि ना स्टार्ट टाइम स्टैम्प को इंसर्ट कर देबी विथ द करंट माने आज जहां भी अछि सब एटा इंसर्ट करली एटा अछि एंड एंड टाइम स्टैम्प विल बी नल ठीक अछि सो सब बेले तले करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर y थिबो ता पय सब बेले एंड टाइम स्टैम्प टा नल थिबो the current record indicator n थिबो ता पय सब बेले end time stamp टा थिबो so that you can identify कि end time stamp टा केते अछि काहार ओल्ड अछि तमे ऑर्डर बाय जदी कर दबो करंट टाइम स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प अनुसार ऑर्डर बाय कलो तुमको ऑटोमेटिकली मिलि जिवो कि को रेकॉर्ड टा फर्स्ट अछि को रेकॉर्ड टा लास्ट अछि को रेकॉर्ड टा फर्स्ट इंसर्ट हेतिला को रेकॉर्ड टा नेक्स्ट इंसर्ट हेतिला ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इट बुझियला तुमको एबे प्रॉब्लम कोन अछि आइडेंटिफाई करियर अछि कि मते को रेकॉर्ड टा ओल्ड रेकॉर्ड अछि को रेकॉर्ड टा मोर ओल्ड रेकॉर्ड अछि सो दैट माने तार ओल्ड रेकॉर्ड माने प्रेफरेंस टा माने ऑर्डर टा बेसिकली एटा एबे इंसर्ट हला तापर म आउ थेटा इंसर्ट कली तापर आउट इंसर्ट कली तो ए केसेस रे एटा होची कोन यार करंट एंड टाइम स्टैम्प टा आठो अधिक थिबो ना तो सेति पे हमें आइडेंटिफाई केमति करबा एंड टाइम स्टैम्प रो हमें आइडेंटिफाई करबा कि कोटा आगो इंसर्ट हेची कोटा पर इंसर्ट हेची नल माने सेटा लेटेस्ट रेकॉर्ड सो एबे खाली बुझ एबे होची एससीडी टाइप 2 रे these three things you need it mandatory ओके ए जो कॉलम नेम टा एटा मे बी तमे स्टार्ट टाइम स्टैम्प कर मे बी तमे कहि पारो कि इज एक्टिव फ्लैग मींस एक्टिव इंडिकेटर किछि भी नेम हे पारे ओके एटा बेसिकली डिपेंड करे सो यू कैन टेक एनी नेम लाइक एक्टिव फ्लैग हो
कि तमर माने एक्टिव इंडिकेटर हो जहां भी तुम कहि परिबो ओके मु करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर देली कि कहउथबो कि को प्रोजेक्ट हन को इज एक्टिव होथबो ओके एटा समस्तଙ୍କର बुझी ହେଲା एसिडी टाइप 2 टा कोन करछे हमें बिकॉज़ ए जो तीनटा कॉलम को मेंटेन करबा इट्स स्लाइटली टफ जोटा कि हमें देखिबा ओके सर को सर आमे एमिति कोइ परिये जार स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बोथ अछि सेडा ओल्ड रिकॉर्ड माने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड करेक्ट जार स्टार्टिंग टाइम स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प किछ ना स्टार्टिंग टाइम स्टैम्प पे छाडी दियो जार एंड टाइम स्टैम्प इज नॉट नल जोटा कि बे एसक्यूएल क्वेरी करछो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर एंड टाइम स्टैम्प इज नॉट नल एंड करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर इज एन सेडा होची ओल्ड रिकॉर्ड हमर दीटा को हमर टेबल मा गोटे कंपोजिट की जेमति नबा दीटा को कॉलम नै कि देन हमें ताको सथरे फिल्टर करले वी कैन गेट टू नो एटा सब हमर ओल्ड रिकॉर्ड जदि हमारो करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर एन अच्छी एंड एंड टाइम स्टैम्प नल अच्छी दैट इज अ इनकरेक्ट रिकॉर्ड सेमति के हबन ओके so it's always be के current record indicator n अच्छी माने it should be there should be an n times term यदि current record indicator टा कोन y अच्छी माने तार n times term सब null हो so that हम गोटे ट्रैक करि परिबा ना सपोज मते ट्रैक करे अछि आ ई जे एबे मो एटा मो वैल्यू टा कोन अछि 23 अछि एबे 65 अछि तो मते केमिति केमिति चेंज हेछि माने ए वैल्यूज गुडा को केमिति सपोज हमें प्रोडक्ट रो गोटे थाए प्रोडक्ट जेतले मो माने रियल टाइम एग्जांपल दउछि तमे केमिति माने कोठी एटा दरकार तमे सपोज गोटे एवरी ईयर तुम प्रोडक्ट डिटेल्स प्राइस टा चेंज होची राइट तमे कहबे ए वर्ष मो प्राइस टा एतिक अछि बट नेक्स्ट ईयर तो डाटा टा लोड हैला ता प्राइस टा चेंज हो जाइछि बट तमे कोन करछो नहीं प्राइस टा करंट रिकॉर्ड रखुछो बट प्रीवियस रिकॉर्ड रे तार एंड टाइम स्टैम्प टा ऐड कर दोछ कि एई प्रोडक्ट रा प्राइस रा एंड टाइम स्टैम्प होची एटा देन ता प्रीवियस रिकॉर्ड रे पुणी कोन करछो पुणी एंड टाइम स्टैम्प ऐड कर दोछ सो दैट तमे जानि परिबो कि गोटे प्रोडक्ट रो माने केते केते इंक्रीज हे जाइछि माने प्राइस टा केते केते ए वर्ष एतिक थिला नेक्स्ट ईयर केतिक अछि करंट केते अछि सब जिंस तमे जानि मानि परिबो ठीक है इट इज द रियल टाइम एग्जांपल जेंति प्रोडक्ट रा प्राइस टा जेंति चेंज होउची बट तमे कोन करछो कि ट्रैक करछो कि अरे प्रोडक्ट रा प्राइस रे केते माने ग्रोथ केते हैला केते इंक्रीमेंट केते हाइक हेछि ता प्राइस टा केमति जानिबो सो यू कैन गेट टू नो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन गोटे ट्रांजैक्शनल डेटा रे तमे ही जानि परिबो ना सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग ମାନେ ଏଇଠି ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ତ 1AA 15 ଟା ଯେମିତି ସାର୍ ମାନେ ନ୍ୟୁରେ 15 ଥିଲା ନୂଆରେ 23 ହେଲା ସାର୍ करेक्ट ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ପାଇଁ SCD2 ୟୁଜ କରିପାରିବା ସାର୍ करेक्ट करेक्ट ओके हम एटा बेसिकली गोटे ट्रेंड जानिया पई वी आर यूजिंग एससीडी टाइप माने बहुत सारा एटा एटा गोटे एग्जांपल देली कि इट्स अ वन ऑफ देम सेमति टाइम रे पावर बीआई टाइम बेसिकली से माने यूज करचंती कि हमरो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स गुडा को मेजर करिया पई केमति बेसिकली बहुत सारा मैट्रिक्स अछि तांकर जोटा रिक्वायरमेंट थिबो से अनुसार से माने ताको गोटे मैट्रिक्स बाहर करचंती वैल्यूज ता कोन केते परसेंट ऑफ हाइक हेची ऑल दिस थिंग माने बाहर करचंती बट इट्स अ माने ए बट सेही इन्फॉर्मेशन हमें केमति अचीव करिवा सेति पे हमको हिस्ट्री डाटा दरकार ना आम डाटा सब लोड हो इनक्रिमेंटाली लोड हो बट टू गेट ऑल द हिस्टोरिकल इनफॉरमेशन आमको कौन करिया पड़ो एटा को हम यूज करिया पड़ो अंडरस्टूड ओके समस्त बुझियला वी विल गो टू द कोडिंग पार्ट ओके ठीक अछि हमर तो से ऑलरेडी से रिकॉर्ड्स अछि आई विल टेक सम न्यू रिकॉर्ड्स बेसिकली एटा तो अछि हमरो so I'll take two gote record updater नेबी गोटे inserter नेबी ओके देन विल सी गोटे गोटे record नै देखिया देन विल सी ठीक अछि एटा मु कमेंट कर दोछि so that you can understand ठीक अछि एटा तमे ट्राई करिवो वीकेंड तो अछि ट्राई करो काना एटा बहुत इंपोर्टेंट ओके so I'll tell spark dot create data frame ओके एटा मु कर देली एटा let's take another data right mode for cancel okay ठीक अछि id name current record indicators
ओके सो आम जो फर्स्ट टाइम करवा लेट मी डू वन थिंग ओके मो सबूर करेन्ट रेकर्ड इंडिकेटर वाई कर दूसरी ना बहुत टफ हो माने टाइम लगे बहुत करने मु कौन करी फर्स्ट की सिलेक्ट जो स्टार अच्छी ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टारगेट ना सो यार कौन अच्छे एज अच्छी मु तीन टा कॉलम ऐड कर दूची ओके मो बाय डिफॉल्ट कौन कर दूची कि तार सबूर करेन्ट रेकर्ड इंडिकेटर वाई ठीक अच्छे केमती करवा सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा एज कॉमा वाई as current record indicator कॉमा मैं गोटे नबा current date और current time stamp गोटे थी current time stamp ओके आज start start ts ओके कॉमा null आज end time stamp null कहीं नेली बुझीला चेंज ହେଇନି କିଛି ସେଥିପାଇଁ। करेक्ट ओके किसी चेंजेस नहीं करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर माने तार किछि एंड टाइम स्टैम्प इज नल देयर इट हैज नॉट एंड ओके तो एबे मु कोन करिवि ना ओके मु ये चेंजेस जहाँ भी कली आई विल जस्ट राइट दैट ताको ओवरराइट कर देबी ये रेकॉर्ड रे ओके टारगेट रे ठीक अछि सो व्हाट विल आई डू मर्ज करिबा देखिबा आई विल ट्राई दैट मोर तो सिलेक्ट रेकॉर्ड अछि दिस इज फाइन ओके ठीक अछि दरकार नाही एटा टारगेट है गला ओके look at it this is overwrite format okay hmm merge schema okay right merge schema टा टू करिया पड़ो बिकॉज़ हमरो कॉलम टा चेंज हिच ओके हे गला देन एबे देखियो हमें रेकॉर्ड कोन अछि ओके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टारगेट हे गला हमरा ठीक अछि नाउ विल सी ओनला could not find end time stamp अरे df dot write dot mode internal error कोन पास couldn't find end time stamp id name age start time stamp ओहो नहीं ठीक अच्छे तो स्टार्ट टाइम स्टैम्प नल आज एंड टाइम स्टैम्प एटा मे बी एमती होबो कि अच्छा राइट स्टार्ट टाइम स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प देखी end time stamp is not there how it is null तो एमती होबो नहीं
सर सेव एज टेबल रे खाली टारगेट देले ही जियो सर अपन वर्क ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ତ ନଉଛି। ଓକେ ଲେଟ୍ ମି ଟ୍ରାଏ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେଟା ତ କରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ନଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦବାକୁ ପଡିବ ଫୁଲ୍, ବଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ନେଇଯାଉଛି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇସ୍ୟୁ। ଏଟା ଖାଲି ଏଣ୍ଡ ओके ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଏଟା ତ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆଇଡି ନେମ୍ ଏଜ୍ କରେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଫାଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପ ନଲ୍ ତ ଏମିତି ହିଁ ଦିଅନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇସ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁ କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ଛାଡ଼ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ନଲ୍ ଦବା, ଲେଟ୍ସ सी। ରାଇଟ୍ କରିଦଉଛି ବଟ୍ ଏଥର ରିଡ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି। ଓକେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେଇଗଲା। ଓକେ ଆଇଡିଆଲି ଇଟ୍ शुड बी none। এটা it's not an issue actually। এটা এরর আসছে মেবি। करेक्ट। ओके ତାକୁ ନଲ୍ ଦରକାର ରାଇଟ୍। ଆମକୁ ସେଟ୍ କରିଦବା अपडेट अपडेट टारगेट टारगेट देखिए ओके फाइनली it ହେଇଗଲା ଏଟା ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ହେଇଗଲା अपडेट। then we are updating the data, then we are okay they are doing that। ଠିକ ଅଛି। now we'll perform that one। ମେ ବି ସେଟା ଅପଡେଟ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା କଣ ମେ ବି ନଲଟାରେ। ଠିକ ଅଛି ଫାଇନ୍। ସୋ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡସ୍ ନବା spark dot data frame tf dot delta spark। ओके ତ ଏବେ ଆମେ ଡାଟାଟା କଣ ନବା। ओके सो बेसिकली ମୁଁ କଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଡାଟାକୁ mm ଟାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି। ଓକେ ଓକେ ll ଅଛି, ସୋ 4 ଅଛି, ସେମିତି mm ଅଛି। ତ ମୁଁ କଣ କରେ mm କରୁନି, ମୁଁ 4 ରେକର୍ଡଟାକୁ ओके के के କରିଦେଲି, ଦେନ୍ ଆକୁ କରିଦେଲି କି 42 करेक्ट। एंड ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟू ରେକର୍ଡ କରିଦେବି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ରିମୁଭ କରିଦଉଛି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ରିମୁଭ କରିଦଉଛି। ସୋ आई विल बी टेकिंग ए न्यू रेकर्ड जोटा कि ଗୋଟେ 5 ଅଛି ନାହିଁ 6 ଅଛି, 6 ନେଇ ଯାଉଛି। ओके ओके 6 କୁ ନଉଛି ओके which is then we can say that it anything ବୁଝିଲା। ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ନେଇ ଗଲି ଆମେ एसआरसी सपोज। ठीक ଅଛି एसआरसी डॉट क्रिएट रिप्लेस टेम्प व्यू एसआरसी। ठीक ଅଛି। नाउ फर्स्ट मते कौन करियर अछि कि फर्स्ट देखो मु कौन करछि एटा टिके बुझ। ओके विल सी दैट एससीडी टाइप 2। तो आमे कौन कले एठी मर्ज हमर कमांड कोन मर्ज इनटू टारगेट। ठीक अछि यूजिंग एसआरसी सॉरी एसआरसी ऑन एसआरसी डॉट आईडी इक्वल टू टारगेट डॉट आईडी। ओके व्हेन मैच्ड देन अपडेट। फास्ट आमे कोनटा अपडेट करिवा, फर्स्ट होची आमे जो टारगेट रेकॉर्ड है ताको टारगेट रा करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर को एन करियर अछि।
जेतले मैच होची देन आमे इंसर्ट करिवा राइट दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टू डू तो मते हमु कोन करिया पड़ियो ना सेट ओके व्हेन मैच रे अछि टारगेट रे हमें रिकॉर्ड को सेट करियर अछि व्हेन मैच देन हमर कोन करियर अछि कि सेट नेम बेसिकली नहीं सेट करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर नहीं टारगेट टारगेट डॉट करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर इक्वल टू n करियर अछि आउ कोन करियर अछि NTS sys ओके timestamp एंड करेक्ट ओके सिस टाइम टाइम करंट टाइम स्टैम्प जहाँ भी नमे नहीं परियो ओके ठीक अछि ये तो डायरेक्टली से दे देला ओके डायरेक्टली पॉपअप दे देला से बेसिकली n टाइम स्टैम्प को मते अप्लाई करियर अछि देन आको n करियर अछि ओके एंड आउ गोटे जिंस हमर टी करियर अछि एटा मैच करूची हमें सेते बोले ओके मैच करूची हमें कंडीशन गोटे दबा पड़ो जहाँ को मैचिंग करबे हमें ऑलवेज कोन करबे कि एठी करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर टा टारगेट डॉट करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर टा सब y दबा कहीं ना आमे जहाँ भी चेंजेस करबा ओनली टू रीड दिस देखो आमे एटा कोन फर्स्ट रन करछे एटा देले चलिबो न देले चलिबो बट आमे तो रिपीटेटिवली रन करबा डेफिनेटली हमर अलगा को रेकॉर्ड को काई फिल्टर करबा हमर ओनली काम दरकार जो रेकॉर्ड गुडा को y अछि सेही रेकॉर्ड सहित मैच करियो राइट सर एटा हमर ऑन कंडीशन रे देबे ना सर एटा नहीं एठी मैच कंडीशन ऑन कंडीशन ने देले भी हबो ओके बिकॉज़ ऑन आमे देले आउ गोटे लिखिबा ऑन कंडीशन ने देले भी हबो नॉट एन इश्यू ओके ओ ठीक अछि एठी भी देले भी चलियो मैच करूचे आमे देखले मैच करूचे माने एदरा मैच हे गेला आ ये कंडीशन टा ट्रू हे गेला दैट इज एठी भी देले हबो सेठी भी देले हबो इट्स फाइन ओके ठीक अछि आमे ऑन कंडीशन दे दो ओके सो दैट हमर से रेकॉर्ड गुडा को ही इंसर्ट हो एंड करके ठीक अछि वैल्यूज हे गेला src डॉट id src डॉट नेम src डॉट h ठीक अछि एटा बुझियला आमे कोन करले कि मर्ज करले कोटा टारगेट आईडी सोर्स आईडी इक्वल थिबो एंड जोटा करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर y थिबो ता सहित हमर खाली मर्ज हो ओके नॉट की n हे गेला परे हमर किछि n सहित लेन देन ही नाही काहे ना n टा होची माने ओल्ड रिकॉर्ड ना हमर सहित कोन करे हमहु करंट रिकॉर्ड सहित मर्ज करे अछि सो हमें करंट रिकॉर्ड सहित देखि देले देन अपडेट कर देले करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर इज इक्वल टू n कोटा टारगेट रो देन टाइम स्टैम्प हमें ऐड कर देले दिस टू थिंग्स हमको हम करिया पड़िबो एटा एग्जीक्यूट करछु you can see केतरा record update होची केतरा record insert होची one record will be inserted one record will be updated ठीक अछि हला तो गोटे होची एसक्यूएल रो बेनिफिट होची यू कैन गेट दिस records so that तमे गोटे माने कोन गोटे वैलिडेट कर परिबो कि यस मो क्वेरी टा परफेक्टली रन करूची ओके नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज 2 नंबर ऑफ अपडेट हे गेला 1 एंड नंबर ऑफ इंसर्टेड काहे ना गोटे रेकॉर्ड हम न्यू रेकॉर्ड नैथिले गोटे ओल्ड रेकॉर्ड नैथिले फाइन एती एटा बुझियला समस्तनकर यस सर ओके यस सर नेक्स्ट हमरो कोन करिया इंसर्ट करिया जोड़ा मैच है करेक्ट नो नो मैच हेछि ना जेटा मैच हला सेटा इंसर्ट करियो ओके यस सर जोड़ा मैच है जेटा मैच होबो ना हमरो इंसर्ट कर देले नॉन मैच टा इंसर्ट कर देले बट एठी हम्म हमें ओनली अपडेट कर देले एटा टारगेट टा बट जोटा अपडेट करले तार जो न्यू रिकॉर्ड टा इंसर्ट करियो ना यस हाँ यस सर गुड सेटा हमें इंसर्ट करियो सेटा हमें एठी कोन करिवा परसेंटेज ऑफ एसक्यूएल लिखिबा मर्ज इनटू आ मर्ज करिया ना हमें डायरेक्टली इंसर्ट कर दो ओके इंसर्ट इनटू टारगेट ओके हमें टारगेट रे कौन कौन दबा आईडी कॉमा नेम कॉमा एज ओके देन देन हमें इंसर्ट जेतले करबा वैल्यूज देखिबानी हमें कौन करबा ना फाइंड आउट करबा गुडा कॉमन आसुची ओके बेसिकली हमें कौन करबा ना हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसआरसी ओके बेसिकली हमें जॉइन करबा बेसिकली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टारगेट इनर जॉइन ओके बेसिकली देखो कौन टा हमें करछे आई विल शो यू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टारगेट यदि मैं टारगेट कर दूची आई विल शो यू ओहो सिलेक्ट एबे टारगेट रे कोन थिबो देखिबो तमे
मोर अरे फॉल्स कहीं ହେଇଗଲା ମୁଁ ଫॉल्स କରିଛି କି ଏଠି ମୁଁ ତ n କରିଦେଲି current record indicator is equal to n करंट ର ସ୍ପେଲିଂ ରଙ୍ଗ ଥିଲା CURR नहीं ठीक अच्छी current record indicator ଏଟା n हवा कथा एटा false कहीं ହେଇଗଲା when match then update set target dot current record is equal to n ओके एटी सेट कमा दबाको पड़ियो कि ना ठीक अच्छी set this okay I think I got it let's see insert ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦିଟା କରୁ update no there is no update so basically ଏଠି ଆମେ କଣ କରଛେ हम्म HHKK ऑलरेडीଥିଲା HOK MM टाକୁ जोटा अपडेट करले ସେଟା ଟାର୍ଗେଟ ଡଟ୍ ଲେଖିବା ତ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ସାର୍ ସେଟା କୋड ଏଇଟା ହଁ ସାର୍ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କରେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ତ ନବ ନା ସାର୍ ଟାର୍ଗେଟ ର ହିଁ ହଁ टार्गेट ଟା इट्स बेटर कि लिखिदबा इट्स फाइन माने हमें मर्ज करछे जेतबेले मैं डायरेक्टली सोर्स भी माने सोर्स बेसिकली कोन डायरेक्टली हां सेटा भी करि परिबा इट्स फाइन बट मु आई थिंक मु आंड देइथिल हेति पे प्रॉब्लम हैला सेट मीन सेट वैल्यू कॉमा दिस वैल्यू ओके यदि कंडीशन है आंड करियर अछि दैट माइट बी द इश्यू ओके ठीक अछि आई विल जस्ट चेक इट मु के टाको आउथरे के एच एच अछि टी ओ एमएम टा 40 हे जाइछि राइट के एच एच मु रेकॉर्ड टा कोन नैथिली हां एच एच के नैथिली राइट बट आइडियली 4 टा इंसर्ट हबो ओहो अच्छा हां ठीक अछि मु तो 4 ही नैथिली राइट 4 रो अच्छा एटा एमएम टा अपडेट हे गेला फॉल्स को ठीक अछि फाइन मु आउट रेकॉर्ड नोच फाइन 3 टा को नै जबा 3 टा अपडेट कर देबा कि 3 ठीक अछि सेम तो बेसिकली दीटा गोटे रो गोटे इंसर्ट गोटे अपडेट हे गेला ओके नाउ इट इज फाइन सो आई गॉट दिस बिकॉज़ एन टाइम्स टाइम किछि भी अपडेट हेनी ओके सो ये रेकॉर्ड टा बिकॉज़ मु आन देइथिले हेति पई से गोटे माने बुलियन कांसेप्ट नै गेला गोटे आई वाज दिस द मिस्टेक हियर कॉमा दबा कथा सेट रे ओके फाइन ठीक अछि किछ नै ओके एबे कोन हला हमरो एटा सीसी जो हला 3 रेकॉर्ड टा देखो तीनटा हमरो कोन हला अपडेट हे गेला ओके एटा करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर टा हमरो एन हे गेला बट एबे मते कोन करियर अछि कि माने प्रीवियसली सीसी थिला राइट बट एबे कोन ताको मते कोन करा अछि एबे जो 3 रेकॉर्ड टा आसिला 3 को जो मु इंसर्ट करली 3 रो के 43 सेटा से कोन हबो सेटा इंसर्ट हे जिवो तो एबे मते कोन बाहर करियर अछि कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टारगेट ओके ओ आ गोटे भी मिस्टेक करछि म एठी ओके एठी आ गोटे मिस्टेक करछि एक्चुअली तो मु ऐड करिनी ओके सो बेसिकली एठी कोन करिया पड़ियो कि हमको करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर y करिया पड़ियो स्टार्ट टाइम स्टैम्प में इंसर्ट तळे करछु करंट टाइम स्टैम्प एंड कॉमा नल ओके एटा मते करियर अछि मु सेटा कर देली अनदर मिस्टेक बेसिकली एबे न्यू रिकॉर्ड्स किछि नाही सेति पई
ଏଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହଉଛି। ଓକେ, ସୋ ଆଇଡିଆଲି ଏଠି କଣ, ଏଠି ଆମର ୱାଇ ୱାଇ ସବୁ ଯାକ ଆସିବା କଥା, ତିନିଟା ରେକର୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ। ସୋ inserted value ଏଇଟା cannot match the things. Okay, this କଲମ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କଲମ columns ଏଠି NTS ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟେଷ୍ଟ start ts, nts, ସେଥିପାଇଁ ସେ error ଆସୁଛି ଆଉ। ଓକେ, ନାउ ମୋର ସବୁ ରେକର୍ଡ ଆସିଗଲା, n ଆସିଗଲା, y ଆସିଗଲା, ସବୁ ଆସିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର ଦିସ୍ ନଲ୍ ରେକର୍ଡସ୍। ଓକେ, ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅ ନଲ୍ ରେକର୍ଡସ୍, वी शुड नॉट बी ଆମକୁ ଖାଲି n আর y ସହିତ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଜଏନ୍ କରିବି। ଓକେ, I'll be joining that, I'll be joining with target. ଓକେ, inner join src, ଓକେ, on source and target ର current record is equal to y। सो मोर से कले कौन होची, हमर दीटा y रेकर्ड एटा इंसर्ट हे गला, बट ए रेकर्ड तो मते इंसर्ट करे ना, मते टारगेट जोटा y अछि n अछि सेटा मते इंसर्ट करे अछि। सो आई विल बी फिल्टरिंग करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर इज इक्वल टू n। सो आई वांट टू इंसर्ट, मते ए रेकॉर्ड टा को ही इंसर्ट करियर अछि। टारगेट सोर्स रे कोन रहला, सोर्स रे टारगेट डॉट करंट इंडिकेटर इज इक्वल टू ऑन, ना 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 ऑन रे करियर ना, मते व्हेयर कंडीशन रे पुट करियर अछि। ओके, ऑन नहीं, मिस्टेक। अरे एटा कहीं आसुनी, सोर्स टारगेट इज इक्वल टू आईडी, आईडी तो 3 अच्छी, टारगेट इनर एसआरसी, एसआरसी, ओके, एसआरसी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एसआरसी जदी करबा, हम्म 3 अच्छी, के अच्छी। ओके, select test inner to join src on target where target current record is equal to target join target on, देखिबा एथरे कोन आछी। ओके, सो बेसिकली हमर ए रेकॉर्ड आसी गला, करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर 1। ओके, ठीक अछि, देन वेयर करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर इक्वल टू n कर दबा। ठीक अछि, ठीक अछि, दिस रेकॉर्ड नीड्स टू बी इंसर्टेड। तापर हमें कोन करिया कि src डॉट स्टार। ओके, बुझिला बे, दिस रेकॉर्ड नीड्स टू बी इंसर्टेड, एथरे कहीं आस्तला मु भी जाननी। ओके, व्हाई इट वाज गिविंग दिस रेकॉर्ड। ठीक अछि, यदि मु भी टारगेट कर देबी, टारगेट डॉट, ओके, ठीक अछि, एटा बुझिला। वी आर जॉइनिंग, बेसिकली ए रेकॉर्ड को मते इंसर्ट करियर अछि, बिकॉज़ मु जॉइन करली जो थरे टारगेट रो करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर n अछि, सेही रेकॉर्ड रो सोर्स सब डिटेल्स मते इंसर्ट करियर अछि। ओके, सो नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल डायरेक्टली राइट दिस वन। ओके, सो इंसर्ट इनटू दिस आ गोटे तापर कोन करियर अछि कि सिलेक्ट स्टार अछि, राइट, सिलेक्ट स्टार कर देले, स्टार कॉमा मु कहबी कि हमर जहाँ भी कोन अछि करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर y, करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर कॉमा करंट टाइम स्टैम्प जोटा अछि आज स्टार्ट टाइम स्टैम्प कॉमा नल आज एंड टाइम स्टैम्प। बेसिकली नल रे कोन प्रॉब्लम्स अछि गोटे। ठीक अछि, फाइन, हमें कोन करलिबा ना करंट रेकॉर्ड इंडिकेटर कॉमा स्टार्ट
comma n timestamp ठीक ଅଛି let's run this one record inserted right ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ star from देखियो से रेकर्ड टा इंसर्ट हे जाइथिबो हमें अपडेट रेकॉर्ड को देखिबा ओके I'll just do one thing better understanding where current record indicator in y comma n okay other records गुड़ा हम इग्नोर कर देबा ओके तो देखो 3 रो हमर तीनटा रेकॉर्ड्स अछि सो बेसिकली हमर कोन हला 3 रो तीनटा रेकॉर्ड हमें मल्टीपल टाइम इंसर्ट करछे बोली एटा हला बट आइडियली दीटा रेकॉर्ड रहया कथा नै ओके आइडियली कोन होबा कथा ना ए रेकॉर्ड टा केमिति हैंडल करियो हमें नेक्स्ट क्लास रे देखिबा बट दिस इज गॉट लाइक हमर 3 रो फर्स्ट कोन थिला सीसी थिला ताको हमें एन कर देले देन केके को हमें इंसर्ट कर देले ओके इफ यू सी दैट देखो एटा फर्स्ट इंसर्ट हेची एटा परे इंसर्ट हेची बेसिकली सो बेसिकली हमको एठी कोन हमको नेक्स्ट क्लास में देखिबा कोन कि ए जो प्रॉब्लम्स ता आसी डुप्लीकेट ता सेटा केमते हम हैंडल करिया ओके अंडरस्टूड ठीक है समस्त बुझी पारलो म एटा देई देउची तुम एटा तुम समस्त प्रैक्टिस करो सो एसीडी टाइप टू टाइप इज वेरी टफ ओके काहे कि ना हमर बहुत सारा कंडीशंस चेक करियार अछि माने मेथड ता थोड़ा मन अप्रोच ता मन रहला फर्स्ट कोन करले हमें चेक करले मैचिंग रिकॉर्ड्स यदि मैच अछि देन हमें एठी आ गोटे कंडीशन एक्चुअली अप्लाई करिया को हबो हमको ओके आई विल टेल यू नेक्स्ट क्लास आरबी के कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस जोटा अछि एठी जो मर्ज करले हमें वी हैव टू चेक दैट कि सेम रिकॉर्ड जले मैच होउची एंड एटा तो गोटे गोटे मैच होउची एंड आ गोटे कंडीशन चेक करियो तो मैच हेले भी अलगा रिकॉर्ड से शुड नॉट बी मैच माने अलगा रिकॉर्ड ता सेम न रहते दरकार यदि अलगा रिकॉर्ड सेम अछि ता डुप्लीकेट रिकॉर्ड हे गेला ना सपोज मु कहिबी एटी मोर 3cc30 अछि ओके सेम रिकॉर्ड ता मते आउ थरे आसी गला 3cc30 ए जेंति हे गला तो मु को गली सेम रिकॉर्ड को आउ थरे इंसर्ट कर देली पुणी सेम रिकॉर्ड को आउ थरे इंसर्ट कर देली बट दैट शुड नॉट बी द केस राइट जेतले मु इंसर्ट करूची इट शुड बी ऑलवेज डिफरेंट ओके तो सेते बेले थोड़े कोन करिया पड़े हम मैचिंग कंडीशन जेतले पुट करबा व्हेन मैच्ड कि व्हेन नॉट मैच्ड से केस रे हम सब बेले पुट करिया को पड़िबो कि मैच होउची माने एंड आउट अलगा कंडीशन कोडे करिया पड़िबो ओके आई विल टेल यू टुमारो तो नहीं नेक्स्ट वीक रे मु कहिबी एटा केमती करबा बिकॉज़ ए डुप्लीकेट टा हैंडल करिया को पड़िबो देन अलगा केसेस अछि गोटे हमें हैश की पड़िबा हैश की टा केमती जनरेट करबा तुमको एमडी5 कहितली बोधे हाँ सर कहଥିଲି हाँ सर कहितले ना MD5 सेटा हमें यूज करबा ओके सेटा मेन इंपोर्टेंट तो एसडी टाइप 2 टा तुम आउ थरे देखो वीडियोटा भल से बुझे को ट्राई करो काना ए जिंसटा बहुत सारा प्रोजेक्ट रे यूज करछंती नो वन इज यूजिंग लाइक एसडी 1 टा बहुत रेयर यूज करछंती बट एसडी टाइप 2 मस्ट ओके सेति पई एटा टिके यू हैव टू नो केमती कोटा अपडेट करबा कोटा केमती सबले करेक्ट रिकॉर्ड को रखिबा एनी डुप्लीकेट न आसिया दरकार मोर सबले करंट रिकॉर्ड इंडिकेटर सब ए टाइप रहया दरकार एन टाइम्स टा माने ओल्ड रिकॉर्ड एन टाइम्स नाइ माने करंट रिकॉर्ड ओके ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू कीप ठीक अछि आई विल जस्ट डाउनलोड दिस वन आ तुमको शेयर कर देबी तुम एटा प्रैक्टिस करो किछि भी डमी डाटा नै कि फर्स्ट प्रैक्टिस करो देन तुम फाइल नै कि प्रैक्टिस करियो ओके एंड एटा को दि तीन थरा प्रैक्टिस करो कले एटा प्रॉब्लम्स सर आछो एटा पाइस्पार्क जदी करियाले मर्ज स्टेटमेंट रा करियार अछि ना कोन एक्स्ट्रा कोन हाँ हाँ ऐड कर मर्ज पाइस्पार्क रे मर्ज करो एते तो कहली तुम प्रैक्टिस करियो पाइस्पार्क में प्रैक्टिस करो एसीडी टाइप 1 टा मु कहि देली सेम जिंस तुम टाइप पाइस्पार्क सर टाइप 2 डा एबे एसक्यूएल कोड देखि के टाइप 2 डा मर्ज स्टेटमेंट रा हे परिबो कि सर हाँ हाँ सब ए पे होबनी काई एवरीथिंग माने इज ना पॉसिबल ना काहेंगे सर हमें इंसर्ट करछु ना एक्स्ट्रा इंसर्ट कोड करछु सेटा इंसर्ट टा किसी देखे ना सिल हाँ किसी ना इंसर्ट टा अच्छी तमरो मे भी तुमको कहिनी ओके df डॉट ओके ठीक अछि इंसर्ट इनटू गोटे ऑप्शंस अछि ओके सोर्स डॉट राइट इंसर्ट इनटू टारगेट ठीक अछि तमे गोटे एटी जेमती मु एसआरसी एटी बाहर करली सेम जिंस एटी मु कोन करली फर्स्ट इनर जॉइन कर देली यस यदि सर इनर सेटा जॉइन को नहीं गला डीएफ को असाइन डीएफ करिकरी कर दो सेटा को इंसर्ट कर दो करेक्ट करेक्ट ओके सेम जिंस तुम गॉट इट करियर सर अछि गॉट इट ओके सेम जिंस तुम करियर अछि
ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଏଟା ଦିଟାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ମାନେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ତ ଜାଣି ଦିଅ କଣ କେମିତି ହଉଛି ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇନ୍ ଦ ପାଇସ୍ପାର୍କ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମର କଣ କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ ମାନେ କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମ୍ୟାଟର କରେନି ଏଠି ଏସିଡି ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ୟୁ शुड नो କି ଆପ୍ରୋଚ ଟା କଣ ओके डुप्लिकेट केमिति हैंडल करो कौन करो बिकॉज तुम जानिଛ एसक्यूएल क्वेरी रे केमिति हैंडल करा होची केमिति फिल्टर होची कौन होची बट अप्रोच जब जानिलो देन यू कैन आंसर थिंकिंग भी प्रोसेस टे गोटे इंप्रूव हबो सब किछ हबो तो अप्रोच टा बुझाउ ट्राई करो कौन कौन करले हमें ओके ठीक अछि आई विल शेयर दैट वन एटा मु शेयर कर देबी एससीडी टाइप्स टा ओके देन तुम चेक करिवो ठीक अछि विल सी इन द नेक्स्ट वीक थैंक यू सर। Thank ओके you, sir. ओके फाइन